जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानकु संपर्क क्रिएशन परिवार रे स्वागत जनाऊँगी। आज पहली रज रज उपलक्षे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन। आपण माने आम उपरे आशीर्वाद रखि थांतु एवं छोट मानकु मु मोर आशीर्वाद रहउछि एवं जेते भी अछंती मो ठारू बड़ समस्ते तो जानिथिबे रज कौन, रज कहीं पालन करा जाए, रजर अर्थ कौन, यार वैज्ञानिक कारण अच्छी, यार पौराणिक तथ्य अच्छी। आपण मानक पाखरे से वैज्ञानिक एवं पौराणिक तथ्य को रखापी आमर ये कार्यक्रम रज अनुभूतिर प्रथम एपिसोड सीजन 1 आपण मैंने देखुंत संपर्क क्रिएशन। आसतु आम सहित जोड़ी हेबे आपण मानकर हृदय रे घर करी रखिथिबा सेही दृष्टिहीन जड़े कलाकार श्री मृत्युंजय शतपथी तांको स्वागत करिबा। आपण माने तांकर हुए तो कॉमेडी देखिथिबे, से केमिति कॉमेडी करते आपण जानिथिबे एवं से बुझे मध्य पारंती प्रवचन मध्य देई पारंती तांकर गाल्पिक दृष्टि को आपण माने जानि परथिबे एवं एही संपर्क परिवार रे तांकर गोटे गल्प मध्य रही। आसंतु तांको स्वागत करिबा एवं तांको ठारू ए वैज्ञानिक एवं पौराणिक तथ्य विषय जानिबा। चलंतु। जय जगन्नाथ मृत्युंजय भाई, आपन को आम कार्यक्रम रे स्वागत। स्वागत। जय जगन्नाथ। आपण तो दर्शक हृदय रे जगह किणी नहीं सारी एबे जहाँ विषय कथा होते मृत्युंजय शतपथी से आम सहित जोड़ी ही गले। एबे तांको पचारिबा। तो मृत्युंजय भाई आज पहली रज, तो रज संक्रांति उपलक्षे आपको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं दर्शक मानक अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण टिके कहिबे रज काहीकि पालन करा जाए, यार अर्थ कहिबे एवं वैज्ञानिक कारण मध्य कहिबे। रज होची ओडियार गोटे बड़ पर्व। साधारणतः यह ज्येष्ठ मासरे पर्वटी पालन करा जायथे। समय समय आद्य आषाढ़ बा पहिली आषाढ़ मध्य यह पर्वटी पड़ी थाए। ए वर्ष देवस्नान पूर्णिमार अंत बा ज्येष्ठ मास विदाम परे अद्य आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि रे ये पर्वटी पालन करा जाउछि। यार वैज्ञानिक कारण मध्य टिके कहिबे। निश्चय। रज पर्व साधारणतः एइपे पालन करा जायथे। ये 3 दिन जाक वसुमती माता विश्राम नहीं थाए। ये 3 दिन कौनसी माटी रे हल करा जाय न थाए, हल रे लंगल साहाय्य रे। तो तार कारण होउची विज्ञान कारण होउची जेतेबेले हमर ग्रीष्म ऋतुर विदाय नै कि धरा पृष्ठ को वर्षा ऋतु आगमन करि थाए, से समय रे कहि थाए ना अधिका दिन जेतेबेले गरम हो जाय थाए परिवेशटी वायुमंडल से किसी नकारात्मक जीवाणु था वायुमंडल रे भूपृष्ठ रे। प्रथम वर्षा जेतेबेले पड़ी थाए से समय माटी सब नकारात्मक जीवाणु गुड़िक धोई जाई थाए। जे जो रज 3 दिन जाक जेतेबेले वर्षा हुए जो माटी रे जो नकारात्मक जीवाणु सब रही थाए वर्षा हवा द्वारा से धोई जाई थाए। तापरे जो सब बिहन बुणा हुए, पनीपरिया चाष सब हुए, भल भल सुंदर फसल हुए। जेपरी जने महिला जेपरे रजशिला हो गला परे कह जाए से घर योग्य हो गला और तापरे से संपूर्ण क्रमे गोटे भल मातृत्व हवा पई समाज ताको स्वीकृति प्रदान करि थाए। ये होची हमर एई जो पर्वटी आम मनुष्य सहित जड़ित। सेहीपरि माटीटी जेतेबेले नकारात्मक जीवाणु द्वारा जड़ी माने नकारात्मक जीवाणु सहित जड़ित होइकी रही थाए, जेतेबेले वर्षा होई धोई जाई थाए, भूमि परिष्कार होई जाई थाए, बिहन बुणिबा द्वारा भल पनीपरिया सब विभिन्न प्रकार चाष होई थाए। एही रजर आउ गोटे विज्ञान कारण होउची आमे साधारणतः रजरे बाउंश दोली लगेई गछरे झुली थाउ। बाउंश दोली रे झुलिबा द्वारा गछ लगेई झुलिबा द्वारा गछरु हमकु प्रचुर परिमाण अम्लजान मिली थाए। प्रचुर केना गछटा हली थाए सेथुरु अम्लजानटा हम देह को आसी थाए। आकाले रज पर्व रे गुआ खोलपा पिंधुଥିଲେ महिला माने। गुआ खोलपा पिंधिबा द्वारा ऑक्सीजन देह को जाई थाए। सेहीपरि
ଆଜିକାଲି ତ ପିଲା ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ, ମୋ ଜେଜେମା ହେରିକାଙ୍କ ଅମଳରେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ହାତରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ହାତରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମର ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ହାତକୁ ତ ସଫା ରଖିବ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ପାଚିଲା ପଣସ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଚାଉଳ ଚୁନା, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହ ସାର ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ରଜପାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତା ଖାଇବାର ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ଅଛି। ରଜପାନରେ ଜୁଆଣି ପଡିଥାଏ, କେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ପଡିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ। ଆଉ ରଜର ଗୋଟେ ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ରାଗ, ହିଂସା, ଲୋଭ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଏଇ ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ବସି ତାସ ଖେଳିଥାନ୍ତି ବା ଲୁଡୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପଚାରିବି, ଯୋଉ ଗଛର କଥା ମଝିରେ ଆପଣ କହିଲେ, ମାନେ ଗଛ, ମୁଁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛି କି ଗଛ ର ଦେହରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳେଇବା ତାହେଲେ ଗଛ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗଛର ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଗଛର ବି ଖୁସି ଅଛି। ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭିଡିଓରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଗଛ ସହିତ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରୂପ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରୂପ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ଗଛର ବି ଭାଷା ଅଛି, ସିଏ ବି କାନ୍ଦିପାରେ, ସିଏ ବି ହସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନି, ନର୍ଭଟି, ସେ ହରମୋନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଡିରେ କ୍ଷରଣ ନ ହେଇଛି, ବା ଯୋଉଟା ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମାନେ ଗଛ ବି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ପାଇଲା ପରେ ସେ ବଡ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ରଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କଣ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ ରଜ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଇଚାରା ଟା ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏ ପର୍ବର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇଚାରା, ଯୋଉ କବାଡି, ବାଗୁଡୁ ଗୁଡୁ, ରୁମାଲ ଚୋରି, ଖୋଖୋ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ଏଇ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି କଣ, ଶାରୀରିକ ତ ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ହେଇଥାଏ, ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାକତ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଯୋଗ, ଖେଳିବାଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି, ଯୋଉ ଖେଳିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢେ ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିଏ କହିଲା ଏଥିରେ ତ ଟିକେ ବି କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେନି, ଠିକ କଥା ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆପଣ ଆସି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।